Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a probar una de las grandes sorpresas de 2025. Se trata de Foolish Mortals, un juego financiado a través de Kickstarter que sorprendió a todo el mundo allá por el mes de noviembre. Vais a ver que este juego tiene un apartado audiovisual tremendo. No me entretengo más, vamos a echar un vistazo a este Foolish Mortals. Intro y comenzamos. Bueno, pues ya tenemos aquí abierto Foolish Mortals, un juego que tenía un montón de ganas de probar. A ver, con todo lo que hay para probar que sale a lo largo del año, pues hombre, no da tiempo a jugarlo todo, pero bueno, esta aventura ha sido una de las más aclamadas o más destacadas del año pasado, de 2025, que acabamos de terminar el año. Y bueno, pues eso, que quiero probarlo, a ver qué tal. Lo único malo o lo único negativo es que no está en español. O sea, solamente está lo que son los subtítulos en inglés y en alemán, al menos de momento. No sé si en un futuro añadirán más idiomas o más traducciones, pero bueno, en cualquier caso lo vamos a jugar en inglés. Pues vamos allá. Juego nuevo, nueva partida. Vale. Bueno, lo típico, clic izquierdo para interactuar, examinar, clic derecho, a ver... Vale, viaje rápido si hacemos doble clic y ya está. Muy sencillo, muy clásico. They said there was a treasure on the island. Its location, known only to the dead. I could see it in my dreams. How was I supposed to know that in order to find it, I'd have to die too? David Younger es el creador del juego, que básicamente es el autor, ¿no? La mente que está detrás de esta propuesta. Este es un proyecto que salió adelante o se financió gracias a Kickstarter y creo que solo tardó 24 horas, o sea que se financió enseguida. Tiene el apoyo detrás de Ron Gilbert, ya sabéis, uno de los míticos creadores de la saga Monkey Island. Bueno, es de película total la intro, ¿no? Con los créditos, está muy bien, muy bien. Y la música es espectacular, ¿eh? Es muy Tim Burton la música, ¿eh? Muy Danny Elfman, ¿no? De las películas de Tim Burton. Pues totalmente Danny Elfman, sí, sí. Intento no hablar mucho por no tapar la música porque es interesante, ¿no? La verdad es que la calidad de la banda sonora, de la orquestación es espectacular. Mira, ahí tenemos los autores de la banda sonora y de la canción principal. Well, I think you're a fool. Everyone on Devil's Rock knows what happened to that house. Over 30 years it stood empty now. Locals won't go near it. I say all it contains now is dust, cobwebs, and bad luck. I don't have time for ghost stories. Then what do you want with it? 33 years ago, the Belmore Trading Company was wound up and absorbed by the state. The owner's dead, the heir nowhere to be found. Money was missing from the company accounts, and it's still unaccounted for. I'm here to find it. So you're a treasure hunter? Not quite. I'm an auditor. An auditor? Records, taxes, all that stuff? Think of me as the adventurer of the accounts book. But on this case, I'm out of office and on location. At 8 a.m. tomorrow morning, the state's claim on that money lapses for good along with my commission. So I've got one night to find it. I'm overdue for a meeting with the parish comptroller to reopen the case. The comptroller you're meeting wouldn't happen to be
Theodore Grimes, would it? Yes, I believe it is. Would be hard to convince him, I'd say. Why's that? I'm a good talker. He died about 4 days ago. I'd wager he's waiting to be buried in St. Juniper Cemetery, stiff as a board. Okay, that might be tricky. Talking to the dead isn't quite within my skill set. Remember what I said about that house and bad luck? My bad luck started long before that house. It's a 3-day journey to get here, and it took me 7. And ever since my suitcase got dropped overboard on the steamer, all I have to my name is a pocket watch, a magazine, and $1. Less than $1, actually. You owe me for the taxi ride. Vale, a ver, antes de continuar, como veis las conversaciones son en inglés y son bastante rápidas, no voy a poder traducir a tiempo real cada frase que dicen porque van muy rápido, pero en términos generales, lo que nuestro protagonista lo que ha venido es un poco a cerrar lo que es la venta o la expropiación de una mansión, de unos terrenos por parte del Estado, ya que no hay propietarios que estén vivos, es una mansión, entonces el taxista nos ha dicho que si estamos locos, que qué hacemos yendo a esa mansión, que se cuentan historias sobre ella, ¿no? Que han pasado sucesos, entonces que es muy pragmático, nuestro protagonista ha dicho, no me cuentes rollo de fantasmas, que yo he venido a hacer un trabajo, así que déjame en paz. Bueno, y entonces tenemos que investigar un poco sobre el tema de esa mansión o de ese terreno para cerrar esa expropiación, ¿no? Básicamente somos un auditor, vamos a hacer una auditoría. Vale, a ver, le tenemos que pagar al taxista, nos ha dicho, ¿no? Así que nada, le damos el $1. A ver, pinchamos y... ahí está. Here's your change. Didn't you say you'd take me into town? You can walk from here. No one with any sense would go further onto this island at night. And remember, the tide's coming in. Within the hour, you'll be cut off from the mainland until tomorrow. That suits me. I took the pocket watch out of my vest and clicked open the cover. I've got 13 hours to find $13 million. Unlucky for some, but if you're really dead set on it, here's a tip. Go find the Spirit Queen. The Spirit Queen? Who is that? I think you'll find you mean, what's that? Good luck, Murphy McAllen. Vale, el taxista nos intenta asustar un poco, pero bueno, nos ha dado un poco la pista o el objetivo que es dar con esa Spirit Queen, ¿no? O Queen Spirit. The Spirit Queen, ahí estamos. El prólogo. Bueno, esto está ambientado en Luisiana en los años 30, que es justo después de la Gran Depresión en Estados Unidos. I could sense its history in every stone, brick, and plank. Echoes of merchant ships loading and unloading all manner of cargo from expeditions throughout the Caribbean. Gold and treasure that may still lie hidden on the island. Vale, ya tenemos el control de Murphy, que es nuestro protagonista, Murphy McAllen. Bueno, la ambientación es espectacular y la banda sonora, insisto, ya lo he dicho al principio, pero es que me parece que a un nivel de producción brutal para ser un juego que se ha financiado por Kickstarter y que no hay una gran compañía detrás, ¿no? Me parece una pasada. Vale, pues ya tenemos el control sobre él. Podemos correr si hacemos doble clic. Tampoco es que corra. Corre un poco ortopédico. La animación del correr no es muy buena, pero bueno. Lo que sí son los personajes, el diseño es muy de animación tradicional, ¿no? Muy de dibujos animados. Bueno, aquí tenemos esta joyería. Dablons. Bueno, vamos a entrar aquí. The door was locked with a sign in the window saying closed for private appointment, reopening shortly. I could see 2 gentlemen inside the store. A spindly man with a wiry mustache had his face pressed against a display cabinet, while a diminutive older gentleman tried desperately to pull him away. I'd seen similar behavior in Laurel and Hardy pictures. Vale, pues la joyería está cerrada porque dentro están cerrando un trato privado y un negocio, entonces cuando acaben pues abrirán. Y que hay 2 personajes dentro que le recuerda un poco a Oliver y Hardy, ¿no? Al gordo y al flaco, a ese dúo humorista clásico americano. Vale, vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? A ver. For now, I thought it best to explore the town and see if I could find a local who could tell me where to find the Spirit Queen.
Vale, entonces no quiere salir de la ciudad. Vamos a investigar sobre esa Spirit Queen. Que no me ha quedado muy claro lo que es. Bueno, él tampoco lo sabe. ¿A qué? Sign read, the fantastic Fantocchio brothers will be performing tonight. All ages welcome. Tips welcome even more. Bueno, aquí va a haber un show de los hermanos Fantocchio. ¿Qué más hay por aquí? Mira, por aquí hay un callejón por el que puedo pasar. Por aquí hay una puerta que está cerrada. Vamos a ver un poquito qué hay. Aquí arriba el inventario, el reloj. A ver la revista. Uf, aquí hay mucho texto ahora para leer. Es una pena que no esté traducido al español porque tiene una pinta espectacular y además, como veis, hay bastante información que nos mete un poco en la atmósfera. Pero bueno, no me voy a detener a leerlo todo ahora porque vamos a perder mucho tiempo. Aquí hay un póster. Venga, a ver. Mr. advertised billiards at the Captain's Club, with 3 billiard balls and 2 cues framing a cube of billiard chalk. Esto es un anuncio de una sala de billar. Aquí hay un hundimiento. Slap me with a paddle. It's a whopper. A ver, ¿qué dice el pescador? Well, blast my barnacles. That's the third one tonight. These fish sure must have been spooked by something. Vale, se ha asustado el pez, entonces el pescador no ha podido... Dice que es la tercera vez que le pasa a lo largo de la noche. Vale, aquí que... A ver, sale una calavera. Fisherman... Vale, lo que no sé es por qué sale una calavera. Supongo que será hablar con él, ¿no? Vamos a inspeccionar esta puerta, ya que la tenemos. I shook the gate, but it wasn't going to open. Down the passageway, I can make out a portion of an illuminated courtyard and the echoing trickle of a fountain. Vale, hay un patio con una fuente dentro de... O sea, esta puerta lleva un patio interior, pero está cerrada. Vamos a ir un momento por el pasadizo. O el callejón. Ah, vale. Entonces salimos aquí. Simplemente es una especie de atajo. Vale. Bien, bien. ¿Qué más? Eso simplifica las cosas. Que siempre en una aventura es mejor tener un planteamiento sencillo. Aquí bajamos al astillero. O sea, al muelle, perdón. The fish biting? Not so well today, to tell the truth. That was the first nibble in hours. I'm Ned Kipps, by the way. I haven't seen you around here before. I'm here because I have a very important job on this island. A calling that only I can fulfill. Dark secrets that I need to uncover. Oh, you're a tourist. Now, why on earth would you choose Devil's Rock as the place to vacation? I must have done something to upset my travel agent. The name's Murphy McCallan. Nice to meet you, Mac. Not peckish, are you? You can help yourself to what I got here in my bucket if you like. Oh, thanks. My expectations of a local seafood delicacy quickly unraveled when I plunged my hands into what felt like lumpy jelly. Ugh! It was a handful of fish guts. Ha! That's the best bait you get around here. They smell pretty bad, but the critters on this island love them. Who would have known they're good at suckering in tourists, too? Vale, ya tenemos aquí opciones de diálogo. Básicamente es un pescador, lleva aquí toda la noche. Nos ha preguntado qué hacemos aquí en Devil's Rock, porque no es un lugar de interés para nadie. Y nada, que aquí dentro del cubo tiene tripas de pescado que las está usando como cebo, ¿no? Que dice que huelen muy mal, pero funcionan bien como cebo. Vamos a preguntarle por Spirit Queen. Have you heard of the Spirit Queen? Heard of her? Sure. But I wouldn't be heading out into the bayou at this time of night. If she's out there, that's where I need to go. Murphy, bayou's dangerous. It's not the kind of place you want to go alone. I'll be careful. Well, if you're set on it, just take the western route out of town. Left at Pimlico Rock, then right on into the bayou. Without Docket gets in there, you'll see the lights guiding you the last stretch of the way. Just make sure the gators don't get too attached to you. Vale, y aquí entonces ya se nos abre el mapa de esta isla. A ver, vale, sí, entonces en ese mapa podemos ir desbloqueando localizaciones, que eso es una cosa también particular de este juego, ¿no? Entonces nos ha dicho que tenemos que adentrarnos, aunque sea peligroso, en el bayou, en esos pantanos típicos de esta zona de Luisiana, de la desembocadura del Mississippi, o sea, del río Missouri y toda esta parte, ¿no? What's life like in Dead Nettle? Well, it's not the hustle and bustle it used to be.
but it suits me just fine. The ships just don't come through Daredevil anymore. Not since the disappearance. He must have been talking about the Belmore wedding. The locals actually believe the story. Have you ever considered moving to the mainland? Nah, I wouldn't like it over there. Crazies, oddballs, crackpots. The mainland doesn't have any of them. Vale, un poco cómo es la vida aquí, que es un lugar apartado. Dice que no le interesa irse a vivir a una ciudad mayor, al continente. Dice que aquí está bien. What's that? ¿Qué está leyendo? This is Herman Melville's Moby Dick. Hombre, Are you enjoying it? I'm struggling my way through it, to be honest. I thought it was a how-to book. I must prefer the last book I read. It was much more action-packed. What book was that? The Encyclopedia of Fishing Lures, 3rd edition. está leyendo Moby Dick. Dice que le gustó más el último libro que leyó, que era un manual de pesca. Es un tipo pragmático. Vale. I'm going to get back to exploring the island. I wouldn't go looking for it if I were you, you know. Excuse me? The folks this island gets now either seem to be looking for something or running away from something. You look like you're doing both. You got your eye on that Belmore treasure, and I wouldn't be doing right by you if I didn't warn you to stay away from it. I know this island has a reputation for the macabre, and it's all fun and games in the beginning, but dig too deep, and you end up in a place you don't want to be. What makes you think I... Ned looked at me in a way that told me my playing innocent wasn't going to work. Okay, that's right, but I'm not a grave robber. I'm an auditor, contracted by the state. It don't matter what your reasons are, Mac. You need to be careful with that house. Us locals, we don't go anywhere near it. I appreciate the concern, but who can really say they've seen a ghost? I have, Murphy, and I'm not the only one. Ever since the disappearance, anyone brave or foolish enough to go up to their house has seen the same thing. You might say it was moonlight shimmering off dusty glass, the shadow of a tree branch, or a curtain blown by an unseen breeze. But deep down, we all know what we saw. What did you see? The Phantom. It's not something anyone will forget. Every poor soul who's seen the Phantom has been plagued by the most awful experience. Night after night of endless nightmares. Months of restless sleep. Just visions of faces. Evil faces. Laughing. It's like it can infect your dreams. And who do you think the Phantom is? Or was? Nobody knows. But it must have been someone at that awful wedding. Someone who doesn't want to leave the house. Or doesn't want to let anyone in. I appreciate your concern, but I have a job to do. I don't think my boss would be too happy if I report back that ghosts and ghouls are what's standing in my way. You're not the first to come looking for the treasure, you know. But if I find it, I could be the last. Whether you find it or not, I hope that's true. For everyone's sake. Ned's talk of nightmares was the last thing I needed to be worried about. Even if it was a job, ever since I read about the Belmore treasure, all I could do was dream about finding it. Vale, entonces, a ver, hay mucha conversación, pero resumiendo, nos está intentando advertir, igual que el taxista, del tema de los fantasmas, que él ha visto fantasmas, que gente en el pueblo lo ha hecho, y que tengamos cuidado y no nos acerquemos a, bueno, a todo lo que es la mansión y que no nos relacionemos con el tema este de la boda de los Belmore, ¿no? Que fue una boda catastrófica, que hubo una serie de sucesos, y vinculado a esta boda o a este matrimonio de esta familia hay un tesoro que es precisamente lo que está buscando Murphy. Pero bueno, esto es un poco para ir construyendo la atmósfera de ten cuidado que hay fantasmas y está todo maldito. Vale, ¿qué más podemos hacer? Podemos inspeccionar la ropa tendida. Supongo que ahora no será importante. Venga, corre, Murphy, que vas un poco despacio. The clothesline was decidedly out of reach, even for a person who wanted to steal someone's freshly laundered undergarments. I wasn't one of those people. Vale, que la ropa está fuera de nuestro alcance. Lo mismo en algún momento tendremos que coger algo de aquí. No lo sé, no tengo ni idea. Aquí hay un talón de anuncios. Of all of the papers pinned to the board, one article stood out to me. It showed the beaming face of a rotund fisherman on the docks with a headline declaring he'd just broken the island's heaviest catch record. Vale, pues aquí hay un pescador que ha roto el récord, ¿no? de capturas o de pesca en la isla. Esta puerta... It's the door to a newspaper office. A note on the door said, "Out on a scoop. Back later." Vale, este es el periódico local que está cerrado por el momento. Aquí hay otro cartel. Venga, a ver, corre, Murphy. The billboard poster was peeling away to reveal layers of advertisements underneath, like some sort of consumeristic onion. Vale, aquí hay capas y capas de carteles, así que no nos interesa. Vamos a salir por aquí, a ver si nos deja.
Vale, pues estábamos en Dead Needle, que es este puerto donde hemos llegado. Devil's Rock es toda la isla, ¿no? Es el nombre de esta isla. Y nos vamos aquí, a Causeway Beach. As I returned to the beach, I could see the causeway was now fully flooded over by the rising tide. I was trapped here until dawn. Vale, aquí es donde nos ha dejado el taxi, o sea que he vuelto hacia atrás, ¿no? Bueno, aquí hay una niña con un globo y con un barco de hojalata con el que está jugando. Y un globo. Vamos a inspeccionar el globo. I didn't want to take the little girl's balloon from her. Her brooding face made it more than clear that it wouldn't be a good idea to get on her bad side. Vale, no quiero fastidiar a la niña. Vamos a ver el barco. Disparaging look at her tiny toy. I doubted she'd be okay with me commandeering it. Vamos a hablar con ella. Hello? Little girl? You lost your mommy and daddy? It's late. There could be a lot of strange people around. Yeah, I think I'm talking to one. Maybe I should introduce myself. My name's Murphy McCallan. What's yours? Mallory Wisp, angel on the Mallory outside, Wisp. malevolent force of disparagement, derision, and disorder on the inside. At least, that's what Mrs. Huxley wrote in my school report. Hey, do you know what an enfant terrible is? Do your parents know you're here? Of course they do. This is my happy place. I come here when I need to cheer up. What's got you down? It's my birthday, and I didn't get the present I wanted. Well, happy birthday. Is being out here helping? A little. It's a nice place to plot my revenge. This doesn't sound like an appropriate way for a little girl to spend her time. Little girl? Little girl? What am I supposed to like? Posies and princesses? Vaya carácter tiene aquí la niña, ¿eh? Those are not my thing. Vale, sí. O sea, básicamente es una niña con carácter. Dice que aspecto angelical, pero por dentro es un demonio. Y sí, tiene bastante carácter. Está aquí la pobre, bueno, es el día de su cumpleaños, no ha recibido el regalo que quería y está aquí relajándose un poco y calmándose en su happy place, en su lugar feliz, ¿no? Aquí donde ella juega normalmente. How are you planning on getting revenge? I'm not sure. Currently, I'm at the plotting and ruminating stage of my plan. What are you plotting and ruminating about? How things would be different if I was in charge of the world. We had a school project last week. What we want to be when we grow up. Mildred wanted to be a baker. Bobby wanted to be a firefighter. What did you want to be? Queen of the universe. Vaya megalómana que es la niña. Think you could fix the world's problems and make the world a better place if you were in charge? Oh, absolutely not. It would be far worse. My patience is worn so thin with all the idiots around me. I don't know if it would be wise for me to wield that much power. You to the dungeons! You to the torture room! It would be very cathartic for me, though. Claro, que le han preguntado a los niños, a sus compañeros que quieren ser de mayor. Dice que la mayoría dice que quiere ser bomberos o policías o, bueno, lo de siempre. Pero que ella quiere ser reina del universo. Es una megalómana de cuidado. Cuidado con la niña, ¿eh? A ver qué regalo quería para su cumpleaños. Que a lo mejor eso es importante para que nos haga algún favor. What present did you want for your birthday? A doll? A doll? ¿Una muñeca? What's wrong with wanting a doll? Nothing. I just didn't expect it. It doesn't quite fit with your whole aura. I'm still a little girl. I don't have to defy all your stereotypes. Instead, I get this stupid tin boat. I know Sebastian's got something to do with it, too. He was all over the tin boat when I showed him my toy catalog from Mulligan's. Is he one of your friends? Not in a million years. You can see right through him. Vale, pues que ella quiere una muñeca y lo que ha recibido es este barco de hojalata que no le gusta a un amigo, bueno, a un no amigo suyo, a un compañero, pero que a ella no le gusta. Shouldn't you be heading home? I'm in trouble at home. Mrs. Huxley held me back for detention yesterday. Again. What did you do? Bueno, a esta niña la castigan cada 2x3, ¿eh? Asked to sign over their eternal souls to me in exchange for some jelly beans. Third graders are remarkably easy to manipulate with a bag of candy and a little peer pressure. Why did you do that? You've got to speculate to accumulate. Why did you want their souls? What use do you have for them? Just making sure I'm prepared. And that's just step one. I didn't dare ask what she was preparing for. Bueno, esta niña es malévola, ¿eh? A ver, es una pena porque los diálogos son muy buenos, ¿eh? En realidad los diálogos tienen mucho carisma, los personajes están muy bien retratados. Es una pena que no esté traducido este juego, la verdad.
Have you heard of the Spirit Queen? Look, if Mori put you up to this, you can tell him that I have no intention of going anywhere near his big, boring boat again. And anyway, those skulls look better with a little lipstick on them. I even made some cowrie necklaces for them, but nope. If we have a skeletal uprising, they're just going to have to maraud without being dolled up. And they'll have to take it up with Mori. Who's Moray? Nope, not falling for it. Vale, vamos a preguntar si le gusta vivir Do aquí. you like living on Devil's Rock? This island is cut off from society, an isolated microcosm of the dark and macabre. If I'm honest, it fits me quite nicely. Lots of places to explore, too, when I'm not banned from them. Where are you banned from? Where am I not? The Captain's Club wouldn't let me in after I declared a mutiny. The lady at the newspaper office kicked me out when I tried selling stories about a zombie uprising. The witch doctor in the bayou threatened to hex me if I didn't stop sneaking on board and borrowing his toys. And the gravedigger banned me from the cemetery when I played a teensy little practical joke. What did you do? I convinced him the stiff he'd buried was still alive. People are so antisocial around here. Bueno, que básicamente a la niña le han echado de todos los lugares del pueblo porque es una gamberra y no hace más que hacer bromas y hacer cosas estrambóticas, entonces le han echado del periódico, del cementerio, o sea, no le dejan ir a ningún sitio porque es una gamberra. I better get going. I wouldn't walk across the beach again if I were you. This beach is covered in quicksand. I can hop along the surface, but with your weight, you'll be sucked down like a noodle. Oh no. Really? This beach has quicksand? Nah, I'm just messing with you. Maldita niña. Nada, nos está estafando. Que no caminemos por la playa porque son arenas movedizas y nos podemos hundir. Pero evidentemente es una broma. Vale, vamos a examinar la marea. Wade across the causeway back to the mainland until the tide had gone down. Vale, la marea está alta. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Aquí hay como pequeños charcos. I peered into the tide pools, but all I could see was pebbles, sand, and seaweed. Que ha dejado la marea, ¿no? El agua al haber subido, al haber bajado un poco, pues ha dejado estos charcos. A ver, ¿qué más hay? ¿Con qué puedo interactuar? Aquí parece que nada. A ver, yo con lo que me quedo es con que la niña lo que quiere es una muñeca. A ver, ¿qué tengo yo por aquí? Ah, esto es lo A que... handful of fish guts so odoriferous they made my eyes water. Vale, estos son las tripas de pescado que he obtenido del cubo. Voy a ver si las quiere. Would you like some fish guts? No thanks. My dad brings enough back from the trawlers as it is. We have them 3 times a day. Breakfast, lunch, and dinner. Really? You eat this? You're so gullible, Murphy. Es una vacilona esta niña. Dice que comen tripas de pescado 3 veces al día, pero vamos, que no. Volvemos al pueblo, a ver. Entonces, vale, vamos a ir a esta localización que es la nueva que nos han desbloqueado. Vamos a ir para allá. After what felt like miles, the eerie darkness of the bayou gave way to the soft orange glow of a gas lamp. And beyond it, the last thing I expected to find in the heart of the swamp. Este es el barco de Spirit Queen, que es lo que estábamos buscando. Painted lettering on the side of a paddle wheel revealed the Spirit Queen wasn't a person, it was a riverboat. Its hull sagged, the wood swollen and split from years in the swamp. Peeling paint curled like dead skin, and what remained of its once grand decks now tilted and crooked. It looked like a wedding cake that had been left to rot. Vale, pues a ver. Hemos llegado aquí al Spirit Queen, que es este barco típico, ¿no? De esta época que puede remontar los ríos. Bueno, lo habéis visto seguramente en muchas películas y recreaciones. Todo este tema del bayou, de los pantanos, de Luisiana, de Nueva Orleans, la verdad es que tiene mucho interés. Bueno, por supuesto la saga Gabriel Knight, o al menos el primer juego que tiene lugar en Nueva Orleans, pero también muchas películas. Yo que sé, me estoy acordando de Entrevista con el vampiro, ¿no? Que parte de la trama discurre en Nueva Orleans, en toda esta zona muy interesante de Estados Unidos, que también tiene vinculación con el vudú o con prácticas paganas. Bueno, tiene con el tema de los zombies que viene de Haití.
Bueno, la verdad es que mola un montón. Y la ambientación está muy, muy lograda, ¿no? Recuerda a juegos tipo Broken Sword, Monkey Island, al menos el tercero. I considered climbing the water tower, but I couldn't imagine what I'd find at the top other than stagnant, moldy water. And there was plenty of that in the bayou already. Vale, estos son torres de agua. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a mirar por la ventana de esta caseta. The damp air of the bayou had swelled the window in its frame. It would need more force than my bare hands could supply to open it. Vale, se ha hinchado la madera de la ventana, entonces está atascada, no podemos abrirla. Necesitamos tener más fuerza o algo. Aquí tenemos una cabeza reducida colgada de la farola, a ver si la podemos coger. As I took the shrunken head from the sign, it almost seemed to grin at me. Todo muy macabro, ¿eh? Muy creepy. Vale, pues entonces lo cogemos. Tenemos aquí la cabeza reducida. Aquí ya veis que me está bloqueando el paso al barco un alligator, supongo, ¿no? Aquí tenemos una grúa. Vale, yo creo... A ver, esta es la grúa, el cocodrilo, bueno, el alligator, mejor dicho, está aquí bloqueando el paso. Vamos a probar a poner las tripas de pescado en la grúa. A ver It wasn't going to work. No, vale, pues no. A ver la cabeza. I needed to think of something else. Tampoco. Vale. A ver si me estoy dejando algo con lo que pueda interactuar. Vamos a ver. Bueno, vamos a interactuar con el primero, a ver si pasa algo. The alligator snapped at me like a sprung trap, giving me more than enough reason to stay well away from those teeth. If I wanted to get across the jetty, I needed to make sure the alligator wasn't on it. Vale, o sea que lo tengo que espantar, eso lo teníamos claro. Vamos a ver si dándole directamente esto. Hand feeding the alligator didn't seem like a good idea. What if it bit off more than I was offering? A lo mejor se me está ocurriendo lo que necesito es un pescado vivo. A ver, esto... Nada. Voy a ver si puedo describir. A swiveling wooden crane used to load up cargo in days gone by stood halfway along the jetty. Es una pequeña grúa para bueno, depositar cargamento en los barcos. Vale, y la puerta estaba cerrada, ¿no? Sí. I jiggled the handle, but the door was locked. Vale. Entonces, a ver. Idea un poco peregrina. Vamos a ver si podemos... That wasn't going to work. Nada. Digo, a ver si introducir alguna moneda. That didn't work. Tampoco. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues se me ocurre, no lo sé. Como está el pescador en el pueblo, vamos a volver aquí a Dead Nettle a ver si conseguimos un pescado. Ah, vale. Aquí tengo... To make use of that, I needed something to weigh. Esto es para pesar algo, es una báscula. Aquí More tengo important things to do than fish. la caña de pescar. ¿Qué más tenemos? My pockets cubo. still reeked from the last handful of fish guts. Vamos a ver si podemos poner That wasn't going to work. un poco. La cabeza. That wasn't going to work. No. Podemos pesar... I needed to think of something else. No podemos pesar la cabeza. That was going to require a whole fish. Nada. No podemos pesar las tripas. Necesitamos el pescado entero. Y si le damos el reloj a él... What do you think of my pocket watch? Is that how long I've been out here? And still no fish. Today's not my lucky day. Vale, la cabeza en el cubo. Didn't work. Tampoco. Las tripas, si las devolvemos... No reason to put the fish guts back. Their stench had already made its mark. A ver, yo creo que necesitamos conseguir un pescado. Vamos a hablar con él otra vez. Ned? Hello again, Mac. You didn't tell me the Spirit Queen was a riverboat. Oh, sure. That thing's been moored up in the bayou with her keel kissing the mud for years. Witch doctor lives aboard her now. Claims to sell all manner of hoodoo and voodoo. But to believe that, you need to be dumber than the bachelor in New Orleans, throwing beads at the Sisters of Mercy. Vale. Catch you later, Ned.
See you around, Mac. Básicamente le he reprochado que no me había dicho que Spirit Queen era un barco. Claro, y no quiere... A ver... I had more important. Vamos a ver si hay más cosas por aquí. Ah, mira, aquí hay una red de pesca que no la habíamos visto antes. A ver si nos puede servir. No lo sé. Mira, corre, Murphy, que vas lentito. The fishing net was worn and useless. Using it would have been like trying to catch soup with a... Vale, que no vale para nada. No sé si me estoy dejando algo. Vale, vamos a volver por aquí. Venga, Murphy. Aquí hay una escalera que no la había visto I've antes. heard of the medical benefits of open-air night swimming. To my mind, the only medical benefit was diagnosing insanity in the people willing to do it. Vamos a ver. Bueno, aquí creo que se le podía dejar una limosna. Do that. No, pero esto a lo mejor es cuando comienza la actuación. ¿Qué más cosas hay por aquí? Si es que no hay mucho más. No hay mucho más. Esto estaba cerrado. Decorative iron gate was closed with a... Nada, está cerrado con un candado. Vamos a volver hacia este lado, donde estaba la joyería. Aquí no hay nada. Estoy pasando el puntero un poco para ver si me dejo algo. It was the door to a jewelry store named Doubloon's Jewelry. Vale, esta es la portada de la joyería. No va a querer abrir, ¿no? The door was locked with a sign in the window saying closed. I could see two gentlemen. I'd seen similar behavior. Es lo mismo de antes. Joder, pues a ver. Ah, vamos a ver si la cabeza reducida... Claro, porque a lo mejor lo interpreta como muñeca. A lo mejor la cabeza le gusta. Como es macabra esta niña... How would you like to trade your tin boat for this? A doll? At least the head of one. Deal! ¿Ves? Maldita niña macabra. Oh, I'll hug him and kiss him and conquer the world with him. Joder, qué niña más creepy, ¿eh? Vale, Hard to starboard, little boat. Prepare to weigh anchor. vale, pues nos quedamos con el barco de hojalata. I packed the fish guts into the tin boat. It was the smelliest little ship to sail the seven seas. Vale, no sé por qué, pero me ha dado la intuición. Digo, voy a poner las tripas de pescado en el barquito. Claro, la duda es... Vamos a volver un momento al poblado. A ver. A ver si se lo puedo entregar a él. Head to his fishing. Ah, vale, no quiere hablar con él. Vamos a ver si podemos pesar esto. I needed to think of something else. Nope. What do you think of this tin boat? Have you mushed the fish guts in there? I'll be honest. I don't know how you're going to catch fish with that, Murphy. Yo tampoco sé cómo voy a pescar con esto. I couldn't do. No puedo combinarlo. Vale, I needed to think of something. con el cubo no. I couldn't do that. Vale, aquí parece que no. Claro, con el agua no puedo... A ver. ¿Y si lo usamos aquí? Si no, vuelvo donde el alligator. Dame un segundo que vaya donde la escalera. Venga, corre. La verdad es que podría correr un poquito más rápido. Esa va un poquito... Corre como un señor mayor, ¿eh? A ver, bueno, aquí hay marcas como de pez. Vamos a ver si... That wasn't going to work. Vale, pues vamos a ir donde el cocodrilo... Bueno, el alligator. Venga, corre, Murphy. Vamos para allá. The Spirit Queen. Anda, mira. Ha cambiado algo. Mr. McAllen, Yes? How do you know my name? it's a work assignment that brings you to the island. Am I right?
She began staring at me with intense, hypnotic eyes. Disguised within her tailored outfit and tortoiseshell spectacles, she had the crazed look of someone not entirely in touch with reality. That's right. An auditing job. Eyes that looked like she was reading my very thoughts. Yes? And you're late. Days late. I was beginning to panic. Ned had warned me about the supernatural on this island. Was this person standing in front of me equipped with psychic powers that could read my very thoughts? How do you know all this? Are you the witch doctor? The witch doctor? No, it was written on this telegram that came in for you. It came through a few days ago now. Your boss isn't too happy by the looks of it. Bill Bolam, the taxi driver, telephoned and said I'd find you out here. You're reading my telegrams? I'm a newspaper reporter. It's one of the best ways to get a good story. Now, do you want it or not? If you wouldn't mind. Vale, pues aquí tenemos el telegrama que nos han mandado desde la oficina. The reopening of a cold case, but you better make sure it pays off, or you'll be swapping desks back to the mailroom. Sid Sinclair, Sinclair Auditing Company. Do you want to send a reply? What was there to say? My only contact was going to be pushing up daisies by morning, and my one lead was the magazine I'd been carrying with me since heading out. Before I checked in with my boss, I needed some progress to report badly. You know, for now I'll just leave it. Suit yourself. Sounds like you're up to some fun on the island, Murphy. Be a sweetie and keep me updated so I have something to write about, won't you? She didn't even wait for a reply before she started striding back through the bayou. She hadn't taken a single thing from me, and yet somehow, I still felt like I'd just been mugged. Vale, bueno, pues esta mujer que nos hemos encontrado es reportera. Yo me imagino que trabajará en el periódico local, no lo sé. A lo mejor si volvemos está abierto. Y nada, que ha leído y nos ha recogido un telegrama que nos ha enviado el jefe. Y de momento no podemos informar de ningún avance. No hemos accedido al barco ni tenemos noticias sobre el tesoro. Así que bueno, vamos a probar lo del barquito aquí. I needed to think of something else. Vale, ya decía yo que no. Bueno, aquí a lo mejor en Bayou. A ver, a lo mejor soltando el barquito en el agua. Perhaps this would attract the gator's attention. Vale, o sea que no es la grúa, es esto. Massive scales and muscles lumbered to the edge of the jetty and dangled its toothy jaws over the side, its nostrils flickering at each waft of fish guts. Vale, entonces hemos distraído al alligator. Lo que pasa es que sigue estando en el medio, ¿no? A ver, vamos a activar la grúa ahora. Eso es, y le damos un golpecito. Perfecto. With a splash that would be the envy of any cannonballing kid at a pool party, the irritable reptile disappeared into the murky bayou. I just hoped it didn't hold a grudge. Vale, nos dan un trofeo, un logro. Ya podemos acceder al barco. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un pez disecado. A lo mejor esto es interesante. Fish looked like it was barely hanging on to the rotting wooden frame. Deciding it would be better coming with me, I picked it up. Vale. And in doing so, tore a long hole in its previously stitched up seam. Vale, a lo mejor lo que tengo que hacer es como simular que he pescado este pez y a lo mejor enseñárselo al pescador. Bueno, no lo sé, pero bueno, es una idea peregrina, ¿no? Y por eso está a lo mejor la balanza, porque hay que pesarlo a ver si la presa merece la pena. Vamos a entrar en el barco, que es lo importante. Spirits and specters from realms yet unknown, guide to me the wanderer who searches alone. Welcome, Murphy. Bueno, aquí me conoce todo el mundo, ¿eh? How do you know my name? Have you been reading my telegrams too? I have no need for such trivial paperwork. I have eyes all over this island. Now it's time for me to see you for myself. Come, step into the light. Vale, a ver, nos recibe este personaje misterioso. What about you, Murphy? Unknown parents, a childhood spent in orphanages. I know things about you, even you. O sea, me he criado en un orfanato, sabe eso de nosotros. My name is Dr. Morey. I am a conjurer, a shadow man, a controller of spirits that balance the light. Una especie de doctor, hechicero. And those spirits whisper to me. But for now, it's your time to talk, Murphy. Tell me why you've come to my humble abode. I've been told you could help me. That depends on what you seek. I kept telling myself that the doctor's theatrics didn't convince me.
that there must have been a logical reason why he knew what he did, but with how skittish the locals were, humoring him seemed like my only chance of learning more. I'm looking for the $13 million that went missing from the Belmore accounts. I'm an auditor in the company I work for. Murphy, do you take me for a fool? I know what your mind sees when your eyes are closed. Tell me, Murphy, what do you dream? A ver, me lo tengo que camelar un poco para que me dé información de ese tesoro, de ese botín que desapareció de las cuentas de los Belmore. Vale, a ver, ¿qué contestamos? Soñamos con encontrar el tesoro de la mansión Belmore. I see that spirit within you, hungering for more than an auditor's life. And I know you've dreamed about that treasure every night since you first read the story. Tell me I'm not right. It's like the treasure is calling out for me to find it. Many have sought the lost treasure of Belmore Manor. All Vale, que muchos han buscado también el tesoro, pero que han fracasado. perished in the process. Y que algunos, según se dice, también han muerto, han perecido en el proceso. All those years ago. The ghost story? I've read it, but I don't know how much of it is really true. All of it. Vale, dice que la historia de fantasmas... Ya, nos va a contar la historia. Manor. The house was built by the Belmore brothers, 3 merchants from England, who made their fortune trading across the Caribbean. Vale, que esta mansión fue fundada por 3 hermanos comerciantes ingleses. Belmore, an actor, and Cecil Belmore, a son. Aquí están los 3 hermanos Belmore. Their parents dead for many years, they each loved and cared for their young sister, Abigail. Abigail met a young sailor who worked aboard her brother's ships, and in less than a year, he proposed. The engagement was a scandal. Vale, la pequeña se enamoró de un marinero y esto fue un deshonor, ¿no? Her hand and her share of the Belmore fortune was to go. Y el escándalo es que la herencia familiar iba a parar a un marinero, quiero decir, a una persona cualquiera, ¿no? Brothers sanctioned the union, but people began to wonder if Abigail was being locked into marriage, whether by blackmail or black magic. The 3 proud brothers planned a grand wedding, but in the months leading up to it, one by one, each of the brothers was lost, presumed. Entonces prepararon la boda los 3 hermanos, pero uno a uno fueron desapareciendo. The wedding was still to go ahead. Pero a pesar de ello, la boda continuó. Inherit the entire Belmore fortune once she came of age. People began to wonder whether the sailor was not a perpetrator, but a pawn. Entonces hay sospechas de que hay algo detrás de todo esto, ¿no? Abigail summoned the sailor to her chambers. I don't love you, Abigail declared. De que hay una estratagema para hacerse con la herencia o con la fortuna de esta familia. All the guests gathered in the house. Abigail declared that she would marry another on that same evening. Entonces echó al marinero. Rackham, first officer of the Belmore Trading Company, would be her new groom. Y que se casaría con aquel que se presentase voluntario y que en este caso el cabecilla de esa empresa, ¿no? De la empresa Belmore. Vanished. Perhaps it was the last revenge of the scorned sailor. In the house that night was a heart that would be broken, a victim who would be tricked, and a force that would unleash evil. But no one knows exactly who each was. If you want to find the treasure, Murphy, you'll have to find out. Muy interesante, ¿no? La historia muy de terror. Telling me that all of that actually happened? And so much more, Murphy. Mysteries you have yet to uncover. Dr. Morey's performance was gripping, but it seemed like something out of the vaudeville shows I'd snuck into as a teenager. Grifters peddling magic spells, fortune-telling, and miracle elixirs. At least that's what I tried to tell myself. And the treasure, is that real too? It is as real as you are, Murphy. And someone went to a lot of trouble hiding it. Can you help me find it? I can. If you can prove your dedication to the search, I will need you to retrieve something
from inside the house. A small leather pouch called a gree-gree still lies inside Abigail Belmore's bedroom. Vale, entonces, queremos que nos ayude a encontrar el tesoro, pero él nos hace un encargo, We'll get you inside. que es conseguir una pequeña bolsa de cuero que está dentro del dormitorio de Abigail en esa mansión encantada o maldita, ¿no? Al final todo es investigar sobre esa maldición que puede emanar o puede proceder del marinero, ¿no? Que fue rechazado al final por Abigail. Soon learn this. The Belmore estate lies at the end of the northeastern peninsula of Devil's Rock. Find that gree-gree and bring it back to me. Ese gree-gree es la bolsa de cuero, ¿no? Vale, y se nos desbloquea un nuevo emplazamiento. I'll be here when you return. And Murphy, this ghost story? Now it's your story too. Vaya teatralidad, del doctor. Vale, pues ya tenemos el control otra vez de Murphy y ya tenemos un objetivo que es conseguir ese objeto, ese gree-gree, para dárselo a él y que nos ayude en la búsqueda de este tesoro familiar, ¿no? Vale, pues lo vamos a dejar aquí, que ya llevamos un buen rato y yo creo que es suficiente para hacernos una idea un poco del inicio de la historia, sin entrar en spoilers importantes. Y bueno, la verdad es que me está gustando mucho. Como he dicho antes, la lástima es que este juego no esté de momento traducido al español, porque los diálogos y el texto está súper trabajado, está muy bien. Aparte de la ambientación, la música, no me extraña que haya funcionado tan bien este juego o que haya sido una gran sorpresa lo que es el mundo de las aventuras gráficas este último año. Es un juego que salió a la venta, si no me equivoco, en noviembre, el 5 de noviembre, y la verdad es que, bueno, es una maravilla, o al menos pinta ser muy bueno. Ya veremos cómo avanza, pero en cualquier caso, si lo queréis probar, lo tenéis en Steam. Y bueno, pues esto, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta aquí. Dadle al like al vídeo si os ha gustado, suscribíos al canal si no lo hacéis ya y compartid este contenido con amigos o familiares que les puedan gustar las aventuras gráficas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!